Maharaja Kirit Bikram Maniko Memorial Football Tournament 2025 তিনি দীপর দামসা জরাও চেঙ্গি রেজাখা Bishramganj Ramnagarni Ramnarayan Thakurpara High School ni thungnokhlawo o thungmung bataimungno চেঙ্গি রেখা তিনি নারওয়াইনি মানজাগৈ উমা শঙ্কর দেববর্মা TTA ডিসিনি MDC তাই নারওয়াই খরানি ফাইমানজা ফাইকা 19 চরেলামনি MLA সুবোধ দেববর্মা তাই নারওয়াই মতমংনি ফাইমানজা ফাইবেকা চরেলাম ব্লক ni BIC চেয়ারম্যান জাকুলু দেববর্মা তাই Bishramganj সাবজোনাল ni চেয়ারম্যান সঞ্জিত দেববর্মানো খবই রাধা দেববর্মা রূপা দেববর্মা পাণ্ডব জিতেন প্রফুল্ল তাই রমেশ দেববর্মা সংগ্রহ উমা শঙ্কর দেববর্মা MDC ni sponsorship by o salni panda o bataimung ni convener eba president kha Peter deborma thungmungno rogei belai khatungjak siklarok bo phaimanjak phaika tai nasik mung kaisano siklarokno thungmungo korong khlai ki sanani tai phekjangnai mani bai chal donani haihini saikhanarka MLA subodh deborma tai jakulu deborma বিদায় অঙ্গি তিনি খেলার ফাইনাই বব হাইর ওয়ান সং তাই জেরেরনো বব হাই উৎসাহ দরকার কিছু সাইখানার জন্য বেলে হামবাই মিডিয়া সাককনো তিনি 22 তারিখ জুন 2025 রামনগর বিশিনি আন্ডারো অব মহারাজা কিরিট বিক্রম কিশোর মানিক্য ফুটবল মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্ট नि বরক কমিটি সংলাयै যে খেলা চেংসাখা তিনি সিমি চেংজংনাই তাবো ইনগরেট খাইজै জাখা বেলাই খাতংथावा आं अमो सिनि बर अंखा खेलाधुला अंखा पार्ट एंड पार्सेल अफ लाइफ खेलाधुला करिखे सिनि जीवन बाहायनो गुरुत्व करि हें थांगो खेलाधुला बेलाई नांगो खेलाधुला सारा बरंनि जीवन अंगिया खेलाधुला बायनो बरंनि जीवन तो खेलाधुला अंखा अ फुटबल अंखा सिनि बर बेलाइखे नायथकजागो सिनि बर फुटबल प्रेमिक बांगो फुटबल नो बिसि प्रिय जनप्रिय अंजागो खेलानि बिसिंगो যতন বুঝিও ओमफ्राय फुटबल बेलाइखे नायो मोनबागै अरनि जे कमिटि रक बर उद्योग नाखा बाहायगे खेलानो परिचालन खायमान आबा हिनै बरक आनि थानि सांका आं बरनो सुबानानि बागै आं कग्रखा स्पन्सर खायनायनि बागै ओमफ्राय आं सागा अमो हाय खेला खायना नांगौ तामनि बागै हिंके अमो कासे ड्राग एवारनेस प्रोग्राम हाय अ खेला दुला थंमानि बिसिंतै ड्राग बाय हासाला जानानि रात ड्राग सानाय रक खेला दुलाव बर इन्टारेस्ट बिसिं थांके बर अमो हाय ड्राग सानानि बंनो जरामा yang थानाय बर बंनि इन्टारेस्ट फुटबल खेलानि प्रति मांसिं थानाय आउन बागै दो अमजि खेला दुलानि बिसिंलो बंनो ड्राग सामान पग्रनानि बागैबो अ खेला दुला फुटबल टुर्नामेन्ट बेलाय इम्पोर्टेन्ट आं बेलाय खातंगो अमो हायके सरिलामान केन्द्रआव प्रायनो फुटबल टुर्नामेन्ट नंगो आं बरानो सागांका आं बंनो जामानते आं सोबावो सोबायगा आं बेलाय खातंगो अ खेला दुला अमरम दा 18टा टीम खलायो अ खेला दुला अ तिनि टुर्नामेन्ट अ संजाखा 18टा टीम नक आउट सिस्टेम तिनि तुइदो रामनगर बाय कलाबारि आयां बिजयनगर संबर टीम तिनि थंगि चंगताबो अ खेला बेलाक जाक जमकनाय तिनि खानानो हयते बारि थानायाव बरक बारि थांनाय अबनि बिसिंते खेला दुला नायमानि बिसिंते सिम बरक टेप जाक जमखन नायाखै खादुं लायाखै खेला दुलानि प्रति टेप आग्रह बारि होय अ तमुं सिजरा तमुरक ड्राग सामारक बहुत फेकजन मानि जामारक हदि याकागै बाइक सुस्त जीवन खा तंगिमान गसन खाय तंगमान आबनो नाहरिसे ताव फुटबल टुर्नामेन्ट अर कमिटि रो बरक सेंगे बन बागै ना फुटबल जे टुर्नामेन्ट कमिटि रंना आं बेलाय खान पाइप्ले आनि हामबाय मारो अमा हायकेन खेला दुला सालगै एलागाव बाइक सुस्त जीवन जेरै रंग सुस्त ख तनिमाङै सिक्ला जबरनो बाइक तनियाखै थां लामानि हांसुं लामाव काहामको बंनो याप्रि सेव लां थांमान आबो नाहरै खायमान बागै बरना आं पाइप्ले हामबाय मारो